জরানি কক পান্ডা নামে বাকি নাসিং দংসা খাপন জর তাকে বুসং যত্ন নাম সুগো তিনি জরানি কক পান্ডা তিনি 22 তারিখ মার্চ 2026 সাল মারি জরাও চংবারি গানা রে বরক যত্ন নাসিং লাইজাক সিপিআইএম नि कैंडिडेट नुखा फियाबा हास्तेओ हापां पि तंनाय बदल बीजेपी तिप्रा मथा आईपीएफ তিনি कैंडिडेट नुक लायाखो नासिं लाइजाक बाबैसा फासिं पार्टी नि बरक ताई नासिं लाइजाक तै बाबैसा फासिं होगाके हास्ते नि जत लुकुरक अबाय जराओ हास्ते नि ताबो बाबैसा फासिं बीजेपी बो निलार तिप्रा मथा निलार आईपीएफ बो निलार हासिंनि तंमनि नुक सिओ आगरतला नि एकेबा टीटीसी हेड क्वार्टर खुमलन रगो जराव नासिं लाइजाक नि बिसिङाव फानो एलायन्स जांलायनो हनैबो हनाय तंलायमानि आब्रंनि डिटेल्स आंते सेत्र सावनो फेबा तिनि आपडेट जे कतर रकटमा नि बिसिङाव तिनि फिल सिथाम बिधान सभानि जे बाजेट अधिवेशननि पाइथाक सालंखा खाना 23 तारिख इनको मार्च 2026-27 रां बिसिनि बाजेट इनको खानानो पास खालायजाकनाय अरको खरसायबानो 13 तारिख मार्च राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नालुर कगनारमानि बिसिंतै ओ अधिवेशन चेकजाकमानि 16 तारिख मार्च रां मंत्री प्रणजित सिंह राय 2026-27 रां बिसिनि बाजेट टिकलायमानि 34,000 कोटी टाका इनकाय आबनि परे बेसरकारि जे विश्वविद्यालय माने प्राइवेट यूनिवर्सिटी नि जे बिल टी सामानि बिल नो टी हजागै उसखांगतो पास खालायजाखा बीजेपी रक बसकांनि एडीसी चंबारि नरगै तिनि मीटिंग आसुगोखा हायनो हाय बसकांनि एडीसी इलेक्शन किटिंगै तिनि बीजेपी हास्ते कास्को राजीव भट्टाचार्य दिनि तिफांबाय प्रदेश बीजेपी तांनो कतर कग्राम पान्डा सुंजाखा कग्राम पान्डाव चंबारि नि जे एलएम जे कौशलता आबनो फाइनल खालायनायनि बागै ताई जे उनथतक सम्भाव्य आमाय कैंडिडेट रक नि बुमु रक बाहायनो सेरि न्यायनि बागै साबनो रखा चाया तिनि बीजेपी रक आबनोबो कक्साब लायखा मोजां राजीव भट्टाचार्य साका कग्लामो एडीसी इलेक्शन नाहाजाक जुदा याप्रि रनो तिबो कक सालायजाखा इनकाय कग्लाम पांडाव मंत्री सुरंत चौधरी हदा हामक्राय मंत्री टिंकु राय बीजेपी नि जीएस बिपिन देबर्मा संरक बाहायनो मानजाकमानि कक्तमा मंत्री डॉक्टर मानिक साहा धर्मनगर विधानसभा केंद्र नि इलेक्शन हुई दं 9 तारिख एप्रिल आपनो किटिंगै न ताबो बदलनि कग्लाम पांडाव मानजाय मंत्री डॉक्टर मानिक साहा इनकाय बीजेपी बदलनि हाबानगनो तंखा मंत्री संसद दास एमएलए विनय बसुन दास एमएलए जादव लाल नाथ बीजेपी नि जिला कासकु काजल दास संरक बाहायनो तंबायखा अ पांडाव आपनो कार्य तिनि नर्न शॉर्ट रनिंग का राष्ट्रीय लोकदल पार्टी नि कैसा बदल तंगनर बुम खनाते खुनाफिया बा सालकिया सगां शांतिर बाजाराव सीपीआईएम नि आगि मंत्री तंलांनाय मनिन्द्र रियां बो अफ बदल थांगै जॉइनिंग रमानि नर सेमाना तिप्रा मथाया कर्मा ओल एडीसी संबारिव राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बखायनो बातायनाय तिनि कखन थुनर पांडा खायने हास्ते कासको मनिन्द्र रियां पांडानि बिसिंति एडीसी नि तीनटा आसु खायो प्रार्थी बुमु साखलायखा बसाका 23 महारानी चेलागांगो केंद्रनि कैंडिडेट खा एंजेलिना काइपें 25 बीरचंद्र कलसी केंद्रव कैंडिडेट खा सुबीर कुमार जमातिया 26 काथलिया मिर्जा राजापुर केंद्रव बातायनाय पूर्वजय रियां असाला दलनि चंबारिनि इस्तेहार बाहाय काजखा इलेक्शन बायखागे तामतामो सामुं तानाय लुखरनि बागै ताय कखन थुनर पांद्राव मानजाखा त्रिपुरा बदल इंचार्ज आशुतोष मिश्रा बिजनेस सेल नि कासको प्रणब राय संग्रह अमनो कारी बाहाय तिनि कतर कक्तमानि बिसिङाव टीटीएडीसी नि जे चंबारी नति तिनि धर्मनगरनि सीपीआईएम नि तांनो कतर बाहाय कक साबजाखा हापां फातार बदलनि अजा जितेंद्र चौधरी कग्लाम पाइमन यागलो तांफां धर्मनगरनि मधुबन तिप्रासा कामियाम सायो कैसा जनसभा एबा लोकुथुम पाटा संजाखा आरो मानजाखा जेलानि सम्पादक अभिजित दे संरक बहायनो खाबन ताते बुकचंग भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा नि शांतिर बाजार मंडलनि साथामुं बायबतिनि कांचन नगर स्कूल मात्र कैसा एमएलए काप संजाकमानि कक्तमा कासाय फाइका ताबु फाइके कक्तमा शुक्रबै सायखानानो तिनि कांग्रेस बदल रक बाहायनो बसकांनि टीटीएडीसी इलेक्शन ताई 9 तारिख नि नक सायमानो टीटीएडीसी इलेक्शन 12 तारिख एप्रिल 9 तारिख होगाका धर्मनगरनि बाय इलेक्शन आरो विश्वबंधु सेन स्पीकर थीमनि जागाव आरो बाहायनो बरक बातायनि बागै तीनटा बदल थानसाका नाहारका बरनि एलायंस इनका गठबंधन कांग्रेस त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस टीपीपी त्रिपुरा पीपल्स पार्टी ताई गणमंच
ও তিনটা বদলনি নেতা রকিনি আশিস কুমার সাহা প্রবীর চক্রবর্তী কংগ্রেস নি ইনকে টিপিপি নি কে প্রবীণ সিংহ তাই বং জিএস তাই গণমঞ্চ নি হিংকাকে প্রদূত নারায়ণ মজুমদার সংনি মানজামুবাই তিনি প্রেস মিট খালাই সাকলাই জাক্কা নাইনে যাবো তিনি জরানকো পান্ডারে মাংনি অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক থেকে দেশের জন্য এবং রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই নির্বাচনে গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে শাসক দলের মোকাবেলা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আগামী 9 এপ্রিল ধর্মনগরের উপনির্বাচনে আমরা নির্বাচনী লড়াই করব এবং 12 এপ্রিল 28টি উপজাতি সংরক্ষিত এলাকায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই 28টি আসনে আমরা লড়াই করব। এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ এটাকে বিষিয়ে তুলেছে শাসক দল। এটা নতুন কিছু নয়। নির্বাচনের নামে প্রহসন, অর্থনৈতিকভাবে নির্বাচনে বেআইনিভাবে অর্থের আস্ফালনে মানুষের ভোটাধিকার হরণ করা, বিরোধী দলের কর্মসূচিতে বাধা দান করা, বিরোধী দলের প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে গেলে সেখানে বাধা সৃষ্টি করা, বিরোধী দলের প্রার্থী সহ কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে তাদেরকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার ঘটনা এই রাজ্যে বিগত 8 বছর ধরে মানুষ প্রত্যক্ষ করে চলেছে। এই প্রশাসনাত্মক ভূমিকায় বেশ কিছু রাজনৈতিক দল আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার মোকাবেলা করার লক্ষ্যেই এক ছাতার নিচে এসে এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সামিল হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব এবং এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের আজকের এখানে যে নির্দলীয় জোট তৈরি হয়েছে সে ব্যাপারে আপনাদের সামনে 2-4টি কথা বলব। আমাদের রাজ্যে আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটা, সুস্থ স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় আছে কিনা। সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা আমাদের থেকেও ভালো জানেন, আমরাও বিভিন্ন জায়গাতে লক্ষ্য করছি। মানুষের অধিকার নিয়ে কেউ কথা বলবে, তার উপর আক্রমণ হবে। এটা কোনো সুস্থ সামাজিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ নয়। আর ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে ধর্মের নামে বিভাজন, বৈষম্য এবং ধর্মের নামে মানুষের উপর আক্রমণ এটাও কাম্য নয়। আজকে যে সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে রাজ্যের আপামর পিছিয়ে পড়া জনজাতি অংশের মানুষ, সিঙ্গেল কাস্ট এবং ওবিসি অংশের মানুষ। ভীষণ ডকুমেন্টসে না বললেও রাজ্যের আজকে শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসার আগেই তাদের একটা ইলেকশন নি ক্যান্ডিডেট ছাকলায়া খোপানো নিলারখে আতুগুই তংলিয়া জয়নিং নুখা তিরি বাহানো তিপ্রামত হাও জয়নিং নুক দেখা 11 নুখুংনি 24 ভোটার দাসা কুবরি বদল জাকারে তিপ্রামত হাও ফাইমানি জগবন্ধু বিসি অব গন্ডা তৈসাও আর বর্ণ বদল লামথুবিনা হারকা আংগনি গন্ডা তৈসা নি তিপ্রামত হানি নেতা রক তাই 5 নুখুংনি 24 ভোটার বাহানো নুক দেখা yang Candul gabaki Mirza Kathalia Candul Bisio Mirza Kathalia Raja Purniam Teo David Morasini Yakti Salah Thangake
টিপ্রাম থাও 2021 সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো এডিসিও আবনি ইয়াগুলো সালব্রম yang একে yang জয়নিং নি তংমনি নুকজাগি তঙ্গ অবাহাইকে যদি টিপ্রাম থাও ফাইমাং তংখাংকে টিটিএডিসি ইলেকশনলে কুকুবুনো বিজেপি কয়ছে জায়গা পাইনো বেলাইকে খাম মিটিং জাগনি থাঙ্কা আবহাইয়া মাংপ্লি তামকে বিজেপি বনি রাজ্য তংয়া জয়নিং নি তং yang একে yang তামকে তিনি নুকমান জরতিকে অ মাংপ্লিও টিপ্রাম থানি কাইজি সফাইটা কক্তমা কি লগে ফাইনান্সিনি ফরটিফোর বেলিনি এমএলএ ন কইলা খাসা মায়া ফেলো বুংফো আগরতলানসি এসেম্বলি সেশন দংফো রবো প্রোগ্রাম না নাইথাওকেনি থামিন বয়ে মাইসি থামিন বয়ে বনবো খাকসাং মায়া ফেলো তিনি হাকসামানি ফাইনাই আম্বাসা সাবজেনাল চেয়ারম্যান আতা কুসারাই দলাই জোন চেয়ারম্যান আতা নকুল ওকে তো তিনি ব্লক সেক্রেটারি মা প্রমোদ ওকে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট মা বাসুদেব চাকমা ওকে তে বামা তিনি অ্যাক্টিভ লিডার্স মামা চরণ তে তিনি অরনি লিডার্স তিনি ভাই কুমার ওকে সুজিত কুমার চাকমা ওকে র তিনি বামা তে লিডার অর্ণব আতা রতন যত নাং রনি তুই ফাংরাও ন কইলা খাকসামনে ফায়ে কাউ বারাকা সানাই তিনি তাই তো কম বামানো সাথা আং আবনো সাসিয়া তাও তো ইলেকশন মুভমেন্ট ব ইলেকশন ও হা চিনি এডিসি ও কোথায় বারনে হা নো স্পট ইয়া ইয়া ফাইনাই আগরতলা নেতা নো ইয়া ফাইনাই আগরতলা নেতা ইয়া ওদে ক্ষমতা ইয়া ফাইনাই নাকি बीजेपी ने 5 वोटर महेश बीजेपी या करीब फाइका 5 वोटर मेहर रंजन नुआतिया शांतमणि नुआतिया तमाम तरणी नुआतिया तै तमा फुटी कन्ना नुआतिया नेतृत्व टोटल 24 वोटर তিনি जों लामसबै नारका 5 परिबारनि 24 वोटर लामसब नारका चिनि सुन्दल तैसामावो बरना तिनि रिसा किसा कमखा yang लामसब लाइसिनाय सि Joining kind of brown kabai kubai lamsogo. Yagar bhai tibra mata brown kabai kubai lamsogo. Mata long le. Wagra long le. tabuk ni kok temawo CPIM ni kok wahi sarnango tabuk to candidate ok bebana nomination rei paijak tabuk nok dok thangi kok pilai tongo CPIM ani tini mangpli kasai phaika candidate no khapuri nok nok thangai kok pilai thani o belai kheno borok hom phaika CPIM ni adong rok chongbari je sikang pheo CPM ni awai mungote bo kotor nislai kotor ngi phai tongo edisi chongbari wo sikang pulyano bunchai sikang no candidate roi tabuk nomination boro baikha tai a jagao no basawi BJP tai tipramo tha tabuk bo rimanya kuborno batai candidate CPM ni batai rokno saklaiman yaglono CPM ni edisi election noti tabuk ongkhorja tini misil mani logi logi nok nok thangibo kokpilai tongkha kokti salo kathalia mirza rajapur kendra CPM batai porikhit mora singh dosrat bari edisi village dosrat bari tai kolakhet bari aroga awajen bagi ongkhorka CPM rok nok nok thanginai je but sanmani belai kheno khapurmani mani tongo hnibo koktemawo saimankha abno karibo tai kaisa koktema hangka kai je pirnani thangai kok pirnani thangpru kasujak mani hai koktema kasai pheuka tini mangpliwo kokti sal ni dipor dam sisa jorawo khoi mohdeb tilawo অতল মনোহর কমিউনিটি হল বারটিয়া মজদুর সংঘ না আবুয়া आं साननाय CPIM निसे आबो BJP नि थाखा त्रिपुरा नि गामि आमसाइनि आसुखाय एडिसि इलेक्शन किटिंनि तुमफा लाइजाक तेबो ताबो नि तमनि हे मुंगिया गामि थानानि बिसि खबजानाय 41 माइल आमसाइनि CPM नि बातायनाय चंबारि आबाय मुं खलायमानि जराव लामा कासुजाकमानि कक्सिल जाका BJP नि बररो कासु हनै पार्टी मुंनो किटिंगै आमसाय बालेखे तुमफा लाइजाक तं खालकनो कास गसांगदा बागै पारे थे थांका कुमा पुलिस कक्सिल जाका CPIM ni candidate bini khapur jane borok rokno logioti kokpir mo jorano BJP ni adong thangi mana khayo tai awai mung ni jorao je ta awai dihni orepori khajani chaitogo ambaino babayani bekhak no belai khewalai tunglai khorang tunglai kha BJP ni bekhati o koksil jamano tatal ereng ni kok borok saka borok ni sanmungkha CPM rok no borok uskani rewe tongkhor kutung khalaiani nayo nei
party mona kiting raজনীতি o taisa hanyo hai mana khaimani eba borni odikar no kasujak mani hai koksil saka CPIM nanya di CPIM ni mangpuli tini ni kok huitu jak mangpuli bising tei হামবাই ধন্যবাদ মিডিয়া পার্সনকে আমরা আজকে আথরামুরা দেখো 35 বছর 30 বছর বামফ্রন্ট সরকার একটা জিনিস পাইনি আথরামুরা গরিব মানুষ একটা জিনিস পাইনি বুঝনি আজকে আমরা আথরামুরা মধ্যে পোলাপান শিক্ষা মোটামুটি একলব্য স্কুল 20-30 জন এই আথরামুরা এই যে বিজেপি সরকার আবার পরে ঘরে ঘরে জল ফ্রি রেশন কার্ড ফ্রি স্কুল 2 তলা সাব সেন্টার হাসপাতাল ঘরে ঘরে জল ডেভেলপ এটাই ডেভেলপ চাই বিজেপি সরকার গ্রামের লোক এটা চাই যত পেট বড়ে গেছে বামফ্রন্ট সরকার আজকে ওই এমডিসি ধনঞ্জয় দেববর্মা আজকে ক্যান্ডিডেট 35 বছর পরের একটা সার্টিফিকেট দেই নেই আথরামুরা যে সময় পোলাপানি স্কুল ভর্তি করার সময় একটা এমএলএ সার্টিফিকেট দেই না বাড়ি ঢুকতে হলে টিকিট কাটন লাগে এ সময় টিকিট বুঝনি তখন যে এই বিজেপি সরকার আবার পরে আমরা যে সার্টিফিকেট এনি টাইম ফ্রি পোলাপান কমনে লাগে পোলাপান এমন যে সব স্কুল মধ্যে আমরা একলব্য ভর্তি পোলাপান রেশন কার্ড ফ্রি জল ফ্রি মোটামুটি রাস্তা স্কুল ডেভেলপ সব হইতেছে আমরা আথরামুরা এলে গ্রাম লোক আজকে আইছি আমরা বামফ্রন্ট সরকার আমরা এরিয়া লাগে না আমরা চাই না আমরা লাগে মোদী সরকার আমরা লাগে এই পদ্মবুবার এই বিজেপি সরকার আমরা চাই 29 কৃষ্ণপুর এই আথরামুরা এলাকার গরিব লোক এটা চাই ধন্যবাদ এলাকাটার নাম কি দাদা আথরামুরা এই যে আজকে আমরা 41 মাইলে মঙ্গিয়া কামি আর ব্লক এরিয়াতে আজকে আমরা দূর ক্যাম্পেইন পঞ্চমবারের করছে আমরা যে সারা পাইছে মানুষের তারা আমরা গেছে তারা এক্সপ্রেস করছে তারার যে সমস্যা এখন যে অভাব অন্টন চলছে এই উপরে তারার কথা হয়েছে যে এইবারে আগের যা আছে কমিউনিস্টের সময় যা পরিস্থিতি আছে আর যে কাম সুযোগ কাজ যে সুযোগ পায় এই সুযোগতে আবার ফিরে আনতে তারা সব আমরা উপরে ভরসা রয়েছে এরপরে কইছে এইবারে আমরা তোমরা পক্ষে আছে আর বুথ সত্যি বুথটা যদি গ্রহণ হয় আমরা 100% নিশ্চিত আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোর টু ডোর প্রোগ্রামে আপনাদের yang BJP ni bekhakti hingkai kokti salo khoi mohodep tilani otol monohor community holo Bharatiya Mozdur Songoni go sungmanjak khoi iriksa Mozdur Songoni salchani kaisa kothung panda sungsajaka chengri kha 25 khoi mondoli kasko Anupol Das naroya korang manjaka BMS khoi jelani tangphang Rajesh Ghosh borok ni manja mubai tini panda ni bising tei borok chati ke tharmosoi chenglaicha ulon narwai jotono Dottopont Baporao Thengre Ji Bharat Mata tai mingko Bishwakarma ni mangpliwo bahino khumbok laikha khoi iriksa Mozdur Songoni banarogoti salaikha kasko Samir Das ulo miliwi jotono sameroni inko salaikha o salo 500 jona noti iriksa Mozdur Songoni adong manjakha gai hol o salo 500 jona noti iriksa Mozdur Songoni adong manjakha gai holkuplung borok ni bisingtei baskango je borni samung ni bisingtei hoda rang thong thungrung joto jaga kaplai ingnani kok narak laikha nanya di sini mangpli ni bisingtei BJP ni kothomung আমরা দুয়াই মহকুমার একদিনের এই রিক্সা সম্মেলন আমরা করতে যাচ্ছি যেখানে আমাদের মহকুমার সমস্ত শ্রমিক ভাইরা উপস্থিত হয়েছেন এবং সবাইকে নিয়ে আমরা একটি বিষয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছি সেই সম্মেলনে আমরা একটা কমিটি গঠন করব যেটা আগামী দিন আমাদের কুয়াই মহকুমাকে পরিচালনা করবে এবং আশা করি
সকলেই এই কমিটিকে সমর্থন করবেন এবং আপনারাও যারা আছেন একসঙ্গে মিলে কাজ করবেন তা বলে আমি ধন্যবাদ। আজকের এই সম্মেলনে কতজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে? ন্যূনতম আমাদের 6 থেকে 700 লোক এখানে আছে, উপস্থিত আছে, বাকিরা আরও আসছে। তিনি ইলেকশন ni borok jora hnai ni tongman jora phano phekdane mani rok गोबां मा गोरों गोरों जागा फाजोनि तंमनि कक्टमा कासे थेउका हायो हाय आमतली थानानि पुलिस नि यागो 21 केजि सिरि क्रान कासुलायुखा याक्टुन खलायनि रक पुलिस आमतली थानानि बिसिं खमनाय कान्चनमाला आमचाय तितलां जागि थांमोन जरावनो कक्टि सालनि सानजा जरा दिसि कक्टमा गाकाय बिसिंति कक्टमा माने आमतली थानानि साब इन्सपेक्टर हिरेन देबर्मा पुलिस टीएसआर रकनति कान्चनमाला थाङै मालखुंगो dajak o maruti poblongkha dajak malkhung no kasuo tai silikran romlayo ingkai amtoli thana amtayo bebak no naituk bui tongo hni oboman jagmani kokma kokti salo abo kanchanmala lokisora ramkrishna higher secondary school bai nanglajak amchai no amtoli thana police yago kasujago 0 R03N 0615 o number ni maruti o tuijak logio romjakha गाड़ी श्री गाड़ी चालकनाय बिप्लब चौधुरी इनके बिदिनो गोकुल नगर आमचायो बुफानि मुं सुक्लाल चौधुरी थैजाक ताई बरनो आमतली थाना उसी परिचय दा साइट नारका बरनि रमजमनि डिटेल्स नायनि राजा सायति साउं कासुइ दङ थानानि बहायनो जे मानथा साइटलाय सिंथि हुजा कक्टमा मानमानो नायतुगै आमतली पश्चिम नुवाबादि आमचायो दीपन दत्तनि नगो मानखा गोबां मायाबा टेबलेट नायतुगै मानखा बुजंग नगर थानानि पुलिस 11,000 हाई याबा टेबलेट नायतुगै मानखा दीपेन दत्तनि थानिओ आबुनि रांमारि हातिओ 12 लाख नि स्लाइबो गोबां हनै साइखनारखा बुजंग नगर थानानि पुलिस अफिसार प्रशांत कुमार दे कक्टमा थुमनाय रकनि बसकाङो अबहाय नायतुग मुं चफ्लाया तंनाय हिनि सामाबाय बाक्सानो नायतुग खांके मानै तंगो फियाबा आबहाय बानिया तामसुक बाङि तंखा आसुमुनो ताबुग्रु करंनि कचारो গতকাল রাত্রিতে প্রায় অনুমান 10টার দিকে আমাদের থানায় একটি গোপন খবর আসে যে পশ্চিম নোয়াবাদী স্থিত একটি বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নেশাজাতীয় সামগ্রী মজুত রাখা আছে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে আমি এবং আমার অফিসার স্টাফ সহকারে আমরা ওই বাড়িতে যাই। আমতলী পশ্চিম নোয়াবাদী আমতলী একটা বাড়িতে যাই। পশ্চিম নোয়াবাদী স্কুলের আগে ওই বাড়িটা। তো ওই বাড়িতে যাওয়ার পরে ওইখানে যাওয়ার পরে সেখানে আমাদের ডিসিএম জিরানিয়া সাহেবও আসেন, ওনার উপস্থিতিতে এবং সাক্ষীর উপস্থিতিতে ওই বাড়িতে আমরা তল্লাশি করি। তল্লাশি করার পর ওই বাড়ির থেকে অনুমান 11,800 ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয় এবং সেগুলি আমরা বাজেয়াপ্ত করি এবং ওই বাড়ির মালিককেও আমরা গ্রেপ্তার করি, যার বাজার মূল্য অনুমান 12 লাখ টাকা হবে। খাবারে তাদের বুকুকচং টিটিএডিসি হেডকোয়ার্টার কা খুমলং আমচাইও যে টমটম কালাই দङ बर बाहायनो मानै खोनैनि दाम मरक मानि बाय बाक्सा बरनि बरे डग बारि जाखा आबो बरनि रे डगनो साना बागै तिनि बंनि कमिटिनि बखाति प्रेस मिट खाइबो साख्लाय जाखा लगियो बर बाहायनो खुमलुं आमचाइनि हामख्लायनि बागै लकेलनि बरकनो जे खुमलुं आमचाइयो बासारवै हामख्लाय खायनि मुसुक जावनि को खेंका बसनि इलेक्शन रगो तामनि हबा 17 पेकवार जला उनको जन्मजयनगर कन्स्टिट्युएन्सि खुमलुं आमचाइ क्लायो आबगै ओ आमचाइनि हामख्लायनि बागै ओ आमचाइनि लोकेल कैंडिडेट दन रनानि बागै जत पॉलिटिकल पार्टी रनो कयलेखे बरो खुमलुं रिक्सा सोसाइटी डेभलपमेन्ट नि बागै जोंरमा फाइका चिनि जों साइमानो ताबुक गोबांमा मानैखनै बारि तंमानि बागै चिनि सोसाइटी रक बहायनो जों वान सकमानि यागलो चिनि ड्राइवर रक न बाहायके जों पुचकरै मानो वान सुगै चिनि गारि बारा रक न चिन्ते किसा बारि रेनानि हनै जों तिनि अबाहायके सोशल मीडिया ओ मा फाइका और जों साख्लाय जानाय माके चिनि गारि बारा बाहायके बारि जानाय अब हंकांके तिनि जों 21 तारिख 3/2026 ओ जागाव काहे जनरल मीटिंग खायलायके चिनि बिसिंगो जनरल मीटिंग खायै जों जतनो हाउस रक गोबांमा
400 से एबाव तिनर तिनी मानजागै जों अबनो मीटिंग बाइकेनो पास खायनो हाका चिनी अब पास खायमानि इंखा चिनी माइनर तंखा अबनो जों एप्लाइ खायनाय ताबो चिनी बारा बाइके बारि ना हिंके बबो बारि ना हिंके जों अरो सावानो हॉस्पिटल बिसिं निसिमी हॉस्पिटल चमनिक तो दुगमाली बाजार हिंके आगे 10 टाका तंगमानि ताबो 20 टाका हिंसिनाय हिंके जोनाल तो दुगमाली हाटी आबो बाहायनो आगे 10 टाका तंगमानि ताबो 20 टाका हिंसिनाय खुमुलुंग तो थंथं आमो बाहायनो आगे 10 टाका तंगमानि ताबो 20 टाका हिंसिनाय आबा हाके सासा तो हॉस्पिटल चमनिक अमो बाहायनो आगे 10 तंगमान ताबो 20 हिंनाय शिव मंदिर तो सासा अमो 20 टाका हिंनाय गा रांकें तो दुगमाली हाटी अमो 30 रुपीस हिंनाय याकाम तो रियां चमनिक अबो 20 टाका हिंनाय ओके चुराई क्लास 1 नि सिमी फरायनाय रकमके बारा मारनाय आबाहाय हामथि खलायै जों चिन जनरल मीटिंग आव सालायमानियाग्ल अबनो पास खायजाका ओके जों अबो तिनि 21 तारिख खना 22 तारिख नि सिमिनो अबो चिनि अ जनरल मीटिंग पास माने अबो इमप्लीमेंट खायजाकनाय अबा মরিসন্স বেবি ড্রিমস অ্যালোভেরা সমৃদ্ধ ডাইপার্স যে ভেজা ভাবকে 10 ঘন্টা পর্যন্ত আটকে রাখে ভেজা ভাব আর ফুসকুড়ি থেকে বাঁচায় আর শান্তিতে ঘুম পায় त्रिपुरा का नंबर 1 इंटरनेट टीवी और डिजिटल रॉय कुमार घाट आरो एडमिशन खालायफायदि नरक थेकेग्ला तामनि हिनबा आबो खे मिशनारि स्कूल नि बागै हुंमा बकाहाम तै चिनिति प्रासा रंनो बो माया खलायो तै माफाकुरु रक तै नुखुंचु गियारं नि बागै बो चुबाचु तंगो आबनि बागै दाक्ति एडमिशन खालायफायदि बरो काहामुदि बरो को तरंगय नरो काइतरनि हामारि मानदि तै किसा को थमा काहाम आबों खा नरक जदि क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम पास खांके नरक क्लास 9 ते 10 नि बागै स्कूल बाय हॉस्टल फ्री माननाय आबनि बागै ता पगदि दाक्ति फायो एडमिशन खालायफायदि उनखे नरक सिटमायावै तंनाय हामबाय ये इलेक्शन खायमो तो जों नुगो बर' रक न थांसा खायनायनि बा कुनै एकटा जागानि यगै फायनायनि जों वानसुगो जों सिक्रि सागरो बाय क्लायावै बर' रकना हामजाक मुं बाय फेलोशिप क्लायै इलेक्शन नानि हिंथों आबो चिनि कयमुं ताइकायसांके चिनि सोसाइटी निङि मुसुकमानि हिंके बो जेकुनो पार्टी फान हुंथों तामके खुमुलुं हाय एकटा सिटी अब टिप्रासानि एकटा चिनि अटोनमासनि अब हेडक्वार्टार अरो नायकलनाय तंना नांगौ बेलायखे आबनि बागै चिनि कयमुं तंनाय चिनि थुरुतै बहायनो जाते जों लकेलनि न चिनि लकेलनि न अरो रगय कैंडिडेट मांखांके चिनि बिसिंतिबो बेलायका हामंनाय आबनि बागै जों सोसाइटी रगबाबो नायनाय जों लकेल रंनि बिसिंति लकेल रंनो कैंडिडेट मांखांके चिनि पेबो चाइटं मुंतंनाय बो जेसा पानी पार्टी खायतंता आबा हाय एलायंस फानंतों तो फानो लकेलनि पाइथागो खापानि ताखदे बुखुकचों जत बदलनि नेता रग्नति कायसा कसां चांगद कग्लाम पान्दास खुथजाखा कयला शहर तामनि हिमा कयला शहरनि बिसिंतै ओजे इलेक्शन जरारगो धर्मनगर नि जे 9 तारिखनि इलेक्शन रगो हिंदू थुरुक मलायातै ओ पार्टी हलायातै कचां खालायन बाग बागै पुलिसनि
उनको एसपी नि बखाक्तै ओ कगलाम पांडा संगजाखा आरो मानजाखा जत पॉलिटिकल पार्टी नि नेता माने जे रहरजाक नेता रक गाबन उलन खनाय जी बरताम ताम सालायखा क में मतलब बैठक हुआ है। हमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन होने वाला है, तो उसको लेके हम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे डिवीज़न में है उन सबको बुलाए गए थे ताकि एक बार हम दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। और हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी एक और बार उनके साथ ब्रीफिंग किया है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे सब कुछ पीसफुली होता है। और उसको लेके जो भी लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पब्लिक मीटिंग या गैदरिंग जो भी प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं उनका परमिशन हमसे लेना पड़ता है और थोड़ा वो इन एडवांस लेना पड़ता है ताकि हम भी उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो सो देयर इज़ नो क्लैश बिटवीन टू पार्टीज़। ये सब ब्रीफिंग करने के लिए हम सब बुलाए गए थे और एक लाइसेंसिंग भी हो जाएगा इसको लेके हम आज एक मीटिंग करने वाले हैं। Jorani kok panda tini bagai asunong situng khanatai sa kumuni kok notui kumuni update tubui phayana phiaba je tipramot hoy BJP ni alliance ti tau bo kok tama phayako abon bagai apno tai details sanan thanglia phiaba jese khanaka BJP ro gosuina khabuba grani je demand tabo kendro sarkar eba kochok beramni BJP neta rok abono gosika keno gosito paisa waisa haipano taisa nai filma orono salai nyai abon pore motharo gosika keng nai abo hero kisu kisu kok salai tongo final kono unya hotau se jortei abono koktoma tin bagiasno hambai